A day in our life as akawatan og santol. Karong adlaw guys, kuyogin mi ninyo kay manguha mig santol sa silingan. Timing jud kayo nga nitugbong sa lungsod ang tag-iya ning punuana. Maong dali-dali na kong gitawag ang akong duha ka badi aron manguha mi ila kong tabangan. Amot bitaw gining dili atong tuwad nganong lami man jud kay ni kaunon. Sama gihapon is manok sa silingan nga pertegyong labi at kaunon, labi nagmamituon ang sabaw. Ug ani higayuna murag daghan-daghan na gid mig kuha. Kay naapoy mga tagak-uban amuan na lang po gipangkuhag apil. Kunya nga akong body abtik po kayo mo tapok sa among mga kinuha ug sa dihang wa siya kabantay ang iyang tinapok gihinay-hinayan na day pod og kaon sa manok. Hey, kitang tuloy sa manok. Loyay, kwak kwak kwak. Pag-abot sa balay guys, amo na ding gihugasan daw gipanitan ang ako mga sakop. Sige nagpanguhit kay gusto na gid kay sila mukaon sa santol. Pag humanong panit, syempre kainan time na. Og syempre pagansi balitag kinaunay ani nga mo man atong paborito sukad sa gamay pa mao naman gini atong kinaham kining prutasa. So dinhil na ta kutob guys, salamat kay sa pagtanaw hangtod sa sunod kawat adventures na pod.